kita pernah berdoa untuk orang lain? 有没有？ Ada tidak? 那老师也请教你帮人家祈祷有没有效？ Dan langsung bertanya waktu kita berdoa untuk orang lain, adakah manfaatnya? 老师相信是有效的。 Guru percaya itu sangat bermanfaat. 那如果你帮人家祈祷有效的话，对你自己有没有伤害？ Waktu kita berdoa untuk orang lain, bermanfaat. Apakah itu saat berdoa itu kita mengurangi ataupun menyakiti kita, ada tidak? 应该是没有的。 Harusnya tidak ya. 那今天我们用长生节帮人家调整，帮人家治病。 Hari ini kita menggunakan Romi Fitologi, menerapi orang lain, menerapi untuk kesehatan orang lain. 你用老师教导给你们的方法帮人家治疗，是不会影响到我们自己本身的。 Yaitu guru mengajarkan kita tentang Romi Fitologi ini, kita menerapi orang, menyembuhkan orang lain, itu tidak menyakiti diri sang penerapis gitu ya, atau diri kita. 因为并不是用自己的给对方， Artinya ini bukan menggunakan yang kita miliki kepada orang lain, 是用这个宇宙、这个天给我们的能量，接入我们的身体，传过去给对方。 yaitu kita menggunakan energi semesta untuk disalurkan kepada pihak yang kita terapis itu, kita terapi. 这个过程，我们自己是先接受，才有传给对方。 Prosesnya adalah kita terima dulu energi ini di dalam tubuh kita, baru kita salurkan kepada orang lain. 所以自己是先被祝福，再祝福别人的。 Artinya kita sudah mendapatkan guru manfaat itu yang baru memberikan kepada orang lain. 所以跟一般的气功或是功夫不一样，他们是把身上的给对方。 Dan ini berbeda dengan energi seperti Qigong, ilmu pernapasan ataupun ilmu energi yang lain. Mereka itu adalah perlu untuk menimbun, menumpuk energi di dalam dirinya, baru bisa menyembuhkan orang lain, dan itu mengurangi qi di dalam diri mereka. 所以，既然用长生节帮人家做，自己同时也接受这些能量，也同时接受祝福，自己会越来越好，不会变差。 Arti kata langsung berkata, kita menggunakan Romi Fitologi ini menerapi orang lain. Yang pertama, energi adalah masuk dulu pada diri kita, memberkati kita sendiri, dan barulah disalurkan kepada orang lain. Dan kita tidak berkurang apapun, malah sebaliknya kita mendapatkan manfaat yang lebih. 所以，当人家做治疗的时候， Misal kita menerapi orang lain, 不要用思想，不要用意念，不要用力， kita jangan menggunakan keinginan, pikiran kita dan tenaga gitu ya. 甚至你也不需要去想说，我现在就是在帮人家治疗。 Sampai kalau perlu kita tidak perlu memikirkan bahwa saya sekarang ini saat ini sedang menyembuhkan atau menerapi orang itu. 完全把自己放下， Dengan kita melepaskan keakuan kita ini, 你自己就好像静坐练功那样，所差别的只是你的手放在那些病患的身上而已。 Tapi langsung berpesan bahwa kita menerapi orang itu posisinya seperti kita sedang bermeditasi. Ya, kalau bermeditasi kan artinya kita sedang fokus, konsentrasi. Yang beda hanya tangan kita
di tangan pasien kita gitu. Đó là xì hoặc 今天呢，联谊师姐才给我看几段的影片。Hari ini Sejita baru memberikan beberapa video untuk dilihat oleh Lause. 我不知道你们有没有看过。Lause nggak tahu apakah kita pernah lihat atau tidak. 如果在他经常帮人家调整完，他的手就放在墙壁旁边了，用手机拍照，可以看到他的手指头旁边都有光。Sejita dia punya pengalaman kalau setelah dia menterapi orang lain, dia tangannya ditaruhkan ke dinding dengan kamera HP dia foto, jari-jari tangannya itu seperti bercahaya. 不晓得你们有没有看过？ Lause tanya apakah kita pernah diperlihatkan oleh Sejita tentang hal ini? 因为他也不是一个很会吹捧自己的人，所以当然不会传给你们看。 Ya, mungkin Sejita bukan orang yang bisa meninggikan dirinya gitu ya, atau tidak diperlihatkan kepada kita gitu. 所以我们知道，人慢慢有年纪，年龄岁数。 Betul. Kita akan proses hidup ini kita akan lama-lamakan akan menua gitu, bertambah usia. 总有一天会回老家嘛。 Suatu hari kan semua orang pasti akan kembali ke asal ya. 那老家在哪里？我们自己都不知道。 Ya, kampung kita yang terakhir itu di mana? Kita sendiri tidak tahu. 每一个人都希望，如果走了以后能够上天堂。 Harapan dari setiap manusia mungkin setelah kepergian ya, artinya kematian kita akan kembali ke surga atau nirwana. 我们知道要上天堂不是钱赚很多，而是要做很多的功德。 Kita semua tahu, kita cuma sadar untuk kembali ke alam bahagia itu bukan arti kita mengumpulkan banyak uang ataukah kita mendapatkan banyak uang. Yang paling penting kita berbuat berapa banyak kebaikan. 我们从以前的典故，我们都知道，有一些好人和圣人才能够上天堂。 Nah, dari histori sejarah kita lihat dari zaman dulu hingga sekarang, kita lihat itu nabi-nabi, ya biografi mereka, orang-orang itu bisa mencapai tahap seperti itu. Tentu mereka kan sebelumnya berbuat kebajikan, yang berbuat amal, yang membantu banyak orang. 我们有一些电影或是电视或是照片，我们可以看得到。 这些好人或是圣人身上都有光。 Kita tentu pernah lihat mungkin di video atau TV atau gambar atau buku orang-orang suci itu kan di belakangnya ada tergambar aura seperti cahaya begitu. 那你们告诉老师， Guru berkata, coba kalian beritahukan saya. 如果你自己不是电灯泡的话，你怎么会有光？ Ya, kalau kita sendiri bukan bawa lampu, mana mungkin kita bercahaya? 好好的做长生节， Pesan guru, 人的身上就会逐渐发光发亮。 guru berpesan, lakukanlah longitologi ini dengan setulusnya dan sebaik-baiknya. Pada akhirnya nanti di tubuh kita itu timbul namanya aura atau cahaya. 老师也曾经被人家拍照，拍到以头为中心点有一个很大的光圈。 Guru juga pernah ya difoto orang dari kepalanya, dari foto itu mulai dari kepala itu ada sebuah lingkaran besar cahaya. 如果你身上有光，
以后你才可能上天堂。如果你是黑暗的，你知道黑暗是去哪里，你心里面都知道。Maka guru-guru besar, kalau kita bercahaya, ya, ada kemungkinan besar kita adalah kembali kepada alam bahagia. Tapi kalau jika hari ini kita adalah kegelapan, kita semua tahu yaitu kembali kemana. 其实，在我们义工行业里面，有很多是80几岁、90几岁。Maka pengalaman dari guru kita di dalam relawan-relawan yang pernah dilihat oleh Rasul dimanapun atau di Taiwan atau di mana, ada yang umur 80 lebih. 当然以前也有几位超过100岁。Dan ada sebagian kecil yang melampaui 100 tahun yang jadi relawan ya. 反而你有一点年纪了，你应该去帮助别人，多做一些有功德的事。Maka Rasul berpesan, kalau kita usianya lanjut atau tua atau berumur, kita dianjurkan lebih banyak menerapi orang, ya, untuk memupuk kebajikan. 我们都知道，在我们人生当中，4大苦就是生、老、病、死。 Kita tahu di dalam kehidupan ini ada 4 penderitaan, yaitu lahir, tua, sakit, dan mati. 其实这个生、老、病、死，长生节都可以发得到。 Guru berkata, 4 penderitaan ini di dalam mitologi semua akan sangat membantu sekali. 我们先从老谈起。 Guru akan mulai dari kata tua. 人为什么会老？ Manusia mengapa mengalami penuaan? 假如每一个人身上每天有100万个细胞在退休， Kalau setiap orang di dalam tubuhnya ada 1 juta sel lagi sedang mau pensiun gitu. 每天也有新生出来的细胞来替代。 Tentu selanjutnya ada lahir sel-sel yang baru untuk menggantikan sel-sel yang akan menua itu. 如果你生出来的细胞是999999个来替补死掉的100万，你就不容易老。 Kalaulah hari ini ya sel-sel kita yang menua itu 1 juta, yang lahir kembali itu 999.000, tentu kita akan mendapatkan regenerasi sel yang sangat baik dan kita tidak mudah menjadi tua. 那如果你新生出来的细胞是999000个，当然你老的速度就会更快。 Kalau yang lahir sel-sel kita itu berkurang mungkin 999.000 saja, kurang 100 atau kurang 1000, tentu perlahan kita regenerasi selnya berlambat dan kita menuanya lebih cepat. 那做长生节，它能够让我们的新陈代谢去替补那些老化的细胞，有充足的能力，让新生出来的细胞变得更多一点。 Maka kalau kita melakukan logikologi, tentu regenerasi sel kita itu akan lebih membaik dan akan menggantikan, karena setiap manusia pasti mengalami sel-sel kita mengalami penuaan dan mati, harus digantikan yang baru. Jadi kalau kita bisa melakukan seperti itu, kita akan mendapatkan anti-aging, penuaan lebih lambat. 所以当然，我们师兄师姐，你就会老得比较慢啊。 Maka Rasul berkata, kita sekalian sesiung sekalian, kita akan menuanya lebih lambat, awal muda dong. Ya. 讲到病了，我们师兄师姐大家都知道了， Berkata tentang penyakit, kita semua tahu. 人一定会病， Manusia pasti
satu hari sakit. 那治病除了药以外，最重要的就是每一个人你自己的自愈系统。 Maka berkata tentang sakit, tentu selain pengobatan adalah imunitas dari diri kita masing-masing. 长生节能够让我们的自愈系统活化起来。 Maka kalau kita melakukan longevitologi itu namanya self healing, penyembuhan diri kita sendiri itu menjadi lebih baik. 让我们心腹的能力变得更快更强。 Maka kalau kita self healingnya bagus ya, penyembuhan diri kita dengan imunitas yang ada pada diri kita akan menjadi bisa mengatasi segala kesulitan dan penyakit itu. 老师他的菜都端来了，老师把这个单元把它收走。Karena dia saya sudah datang, dibersihkan oleh 老师。讲到死， berkata tentang mati. 如果有做长生节的人， Orang-orang yang melakukan longevitologi atau sansensie 都可以看到那个人可以走得很安详。 kita bisa langsung melihat banyak sekali orang-orang yang melakukan longevitologi saat dia sakratul mautnya itu pergi dengan tenang. 或者你帮那个走掉的人做长生节，那个人一样可以走得很安详。 Bisa juga kalau kita melakukan penyembuhan terapi kepada orang-orang yang menjelang kematian, dia juga bisa pergi dengan tenang. 也可以看得到的，有很多人在经常被调整之下，他往生了，他这个大体不会一样松软的。 Dan di saat yang sama ada pasien-pasien yang menjelang kematiannya di terapi, ya tubuhnya itu seperti tidak mengeras, ya lebih lembut dan fleksibel. 我们在宗教上就知道，这种人呢，就是有天使、有菩萨来接引他上天堂去。 Di dalam kepercayaan ya, agama bahwa orang-orang yang pergi dengan situasi seperti ini, proses seperti ini, sepertinya ada malaikat atau dewa yang menjemput rohnya pergi. Dia pergi dengan bahagia. 所以我们知道， Dan kita tahu 长生节这一门学问可以做到这样的。 dan ilmu tentang longevitologi bisa melakukan hal sampai seperti ini. 接着下来就是生了，出生的生， Yang selanjutnya adalah kelahiran. 这个很重要。 Ini penting sekali. 老师上课曾经问过你们，投胎重要还是投资重要？ Di kelas kan para guru sering bertanya ya, yang penting kelahiran atau investasi. 投胎表面上是由天指派我们去给谁当儿女。 Kelahiran artinya bahwa kita terlahir ke dunia menjadi seseorang atau siapa dari dalam keluarga mana begitu ya. 但是你这一辈子所做的功德够，下一辈子你就有权利去选择要去给谁当儿女。 Jikalau di dalam kelahiran ini kita di dalam keluarga yang baik, kita punya perilaku yang baik, moralitas yang baik, menunggu banyak kebajikan dan pahala, di kehidupan yang akan datang kita berkesempatan ya atau punya kesempatan untuk bisa memilih terlahir seperti apa. 那如果没有功德，可能就去当畜生了。 Tapi kalau di kehidupan ini tidak punya pahala, tidak punya kebajikan, kemungkinan besar terlahir menjadi apa? Lalu 那我们做长生节能够让人家离苦得乐，就是功德。 kita melakukan terapi longevitologi ini bisa memberikan orang ya keluar dari penderitaan, mendapatkan kebahagiaan. 你现在在做让人家离苦得乐的事， Kalau saat
投资你的未来，投资你以后会转世成什么。 Hari ini kita melakukan penerapisan longitudologi, artinya kita sedang membantu orang keluar dari penderitaan, kesakitannya. Artinya kita sedang memupuk kebajikan. Ya, dengan kebajikan ini di kemudian hari artinya kita sedang berinvestasi masa depan kita. 所以，人你要懂得投资，以后你就有潜力选择投胎的机会。 Hari ini guru berpesan kita harusnya memilih jalur investasi, artinya berbuatlah kebajikan. Ya, salah satunya kita ini menjadi relawan longitudologi, kita sedang memupuk kebajikan, dan di kemudian hari kita berkesempatan ya untuk bisa mendapatkan kelahiran yang lebih baik. 这个投资就是多做让人家离苦得乐的事，长生节就是在做这样的事。 Investasi ini seperti apa sedang kita lakukan hari ini, menerapi orang lain dalam longitudologi ini, kita berkesempatan memupuk kebajikan dan bisa terlahir di alam-alam yang lebih baik, kelahiran yang lebih baik. 所以长生节对生老病死都有很大的帮助。 Maka guru berkata, longitudologi ini sangat membantu di dalam proses kita mengalami kehidupan, yaitu lahir, tua, sakit, dan mati.